렘넌트들이 밖에 나가면 그 명상 운동을 만나게 될 겁니다. Dan pada saat remnant pergi ke dunia, pasti akan melihat gerakan meditasi. 여러분 잘 알고 있어야 그 사람 도와줄 수가 있습니다. Saudara harus mengetahui dengan baik untuk 그리고 membantu orang-orang. 성경에는 묵상 이렇게 되어 있습니다. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, 근데 ada 이 kata 단어는 merenungkan firman Tuhan. 그 비슷한 거예요. Sebenarnya meditasi dan merenungkan firman Tuhan itu sebenarnya mirip. 이 명상이란 말은 이게 묵상 다 이 앞에 작으면 고요한 시간을 가진다는 거예요. Jadi kalau kita melihatnya secara harafiah, itu 그 artinya 영어에서는 mereka memiliki waktu meditation이라고 같이 tenang, 쓰잖아요. waktu sunyi. Dan mereka berpikir. 근데 우리는 여기 이제 홀이랑 다 붙이 얘기하는데 여러분이 꼭 이 부분에 대한 게 알고 있어야 돼요. Jadi saudara harus mengetahui dengan baik ini maksudnya bagaimana. 이 사람들이 지금 명상을 하는데 Jadi mereka melakukan meditasi 주인이 누군가 하니까 납니다. dan siapa yang menjadi pemilik atas meditasi itu yaitu diri 그리고 mereka. 이제 명상 깊이 들어가면 주문을 외워요. Dan kalau mereka mendalami meditasi, mereka terus menghafalkan sesuatu 자, 이런 semacam 부분들이 각인되는 거죠. semacam berulang-ulang dan itu yang akan terukir pada mereka. 그러니까 뭐 능력도 나타나겠죠. Dan pasti ada kemampuan, suatu kemampuan akan 가장 큰 문제가 뭔가 dinyatakan. 이거는 너무나 사실이기 때문에 결국은 이게 딱 걸려요. Dan karena hal rohani itu secara nyata sehingga 다른 영이 들어와버린 거죠. mereka akan kena dengan yang namanya Nephilim. Nephilim artinya 귀신, mereka 악신이 들어와버린 거죠. mereka dimasuki roh-roh jahat atau 이걸 hantu-hantu. 모르고 전국 세계는 명상 운동을 하고 있습니다. Mereka tidak tahu soal itu dan kita bisa melihat gerakan meditasi itu ada di seluruh dunia. 명상하면 귀신 들리느냐? 이렇게 질문할 수 있죠. Dan ada orang yang bisa bertanya, kalau itu meditasi artinya kerasukan setan. 왜냐하면은 내 속에 이 하나님의 영이 없기 때문에 그래요. Iya, karena di dalam diri kita tidak ada roh Tuhan. Tidak ada roh yang 저한테 뭐 holy. 산속에 기도하면 귀신 들리냐? 그건 아니지요. 내 속에 이게 없기 때문에 그래요. Ya, kalau kita berdoanya di pegunungan gitu, apakah kita kerasukan setan? Tidak, tapi karena dalam diri kita, 그래서 kalau tidak ada 렘넌트들은 roh Tuhan, ya bisa 지금부터 이제 saja. 묵상을 아주 이 묵상 자체가 여러분의 뇌를 살리는 겁니다. Kalau remnant harus memiliki waktu semacam saat teduh, merenungkan firman Tuhan, dan karena itu sendiri yang akan menghidupkan 여러분의 otak saudara. 영혼을 살리게 돼요. Dan pada saat saudara memegang firman Tuhan itu akan menghidupi jiwa saudara. 그러면서 여러분이 이제 여러분의 삶이 살아난단 말이죠. Dan kehidupan saudara sehari-hari pun akan hidup kembali. 여기에서 이제 학업, 산업 이런 것들이 막 살아나는. Dan dalam itu ada studi dan juga bisnis, usaha semuanya hidup kembali. 뇌를 살리는데 가장 도움되는 거는 호흡이다 하는 거고요. Dan apa yang paling membantu kita untuk membuat otak kita itu tetap hidup aktif yaitu 영혼을 melalui 살리는 가장 bernafas. 중요한 말씀인데 이 말씀을 여러분은 조금 녹취하거나 암송하거나 이렇게 하는 거죠. Supaya firman-Nya bisa membuat jiwa kita itu tetap hidup. Cara untuk lebih 이럴 때 mendalami firman 굉장히 adalah 빨리 mungkin 살아나죠. dengan menghafalkan ayatnya dan 요걸 menulisnya. 합쳐서 이게 말씀과 함께 여러분이 이 기도를 할 때 막 살아나는 거죠. Dan pada saat saudara berdoa dengan firman Tuhan yang seperti ini, pada saat remnant들은 itu 꼭 pasti 기억해야 Tuhan yang akan berkarya. Jadi remnant harus 특히 ingat. 우리 렘넌트는 세계를 정복해야 되기 때문에 기억해야 돼요. Khususnya para remnant kita harus menaklukkan dunia ini. Jadi harus ingat 안 akan hal 그러면 ini. 여러분 세상에 나가면 이제 혼란이 일어납니다. Kalau tidak, saudara terjun ke dunia akan mengalami 굉장히 여러분은 약한 kebingungan. 것처럼 보이고 또 세상은 굉장히 강하게 느껴집니다. Dan saudara akan terasa saudara itu kecil sekali di dunia yang begitu besar. Ya memang itu nyata. 그러니까 이제 내가 약해지는 거죠. Dan malah gara-gara itu kita jadi 약한 lebih 것처럼 lemes 느껴집니다. lagi. Merasa kita tuh makin 그리고 이제 tidak 막 사람들이 berdaya. 많은 말들을 하는데 굉장히 앞뒤 있는 말들을 많이 해요. Dan banyak orang mengatakan hal-hal yang memang masuk akal. 그러면 성경하고 너무 안 맞다는 걸 느끼게 됩니다. Kalau gitu saudara akan merasakan itu tidak cocok dengan yang namanya 지금까지 Alkitab. 내가 뭐 이렇게 좀 뭔가 잘못 알았다는 이런 느낌 올 정도로 그렇습니다. Bisa saja saudara sampai kepikiran, oh ternyata selama ini aku salah.
근데 대학을 가면 더 할 겁니다. Kalau saudara masuk ke universitas akan lebih 이제 parah lagi. 대학에서는 여러분을 이렇게 가르칠 겁니다. Dan universitas akan mengajarkan 그 saudara seperti demikian. 종교 안에다 모든 걸 제한시키지 마라. Jangan memberi keterbatasan dalam yang namanya agama. 교회라는 이름으로 모든 걸 제한시키지 마. Jangan membatasi dirimu dengan gereja. 그렇게 가르칠 겁니다. Mereka 그 말도 akan mengajarkan saudara seperti itu dan saudara merasa oh ternyata itu benar juga. 그리스도 안에 모든 걸 제한시켜버리면 모든 것이 다 있다는 걸 몰라. Jadi mereka tidak tahu bahwa kalau kita dibatasi Kristus, di dalam Kristus itu ada 그래 segalanya. 할 수 없이 이리 따라간다니. Maka dari itu mereka ikutnya apa? Ya meditasi. 여기서 영적 문제 오는 겁니다. Dan mereka menerima masalah rohani. 그 증거 Buktinya apa? 모든 후대 가운데 미국에 있는 후대들은 거의 다 정신적으로 문제 왔어요. Kalau kita melihat generasi muda di Amerika Serikat, hampir semuanya kena masalah 어제 mental. 뉴스 또 나왔죠. 뭐 10몇 명 또 쏘아주게 계속 나옵니다. Kita sudah menyaksikan berita kemarin juga, sudah 10 orang lebih 그래서 dibunuh, terbunuh 렘넌트의 karena ya 기도망대를 쌓아야 ada 되는 orang 두 yang 번째인데 nembak pistol. 그게 뭡니까? Jadi kita harus membangun baptisan juga di sini dan apa itu? 예수님께서 말씀하셨어요. Baptisan doa, Yesus yang berfirman. 렘넌트의 기도망대 첫 번째 거는 뭐죠? Apa baptisan doa milik remnant yang 성삼위 pertama? 하나님이 영으로 나에게 역사하셨어요. Allah Tritunggal 기도하세요. dalam bentuk roh bersama dengan aku 이걸 berkarya pada 하면서 diriku. 계속 그 기도하면서 여러분 학업을 해보란 말이에요. Jadi coba saudara terus melakukan bisnis saudara, usaha saudara sambil berdoa. 예수님께서 그렇게 말씀하셨어요. Jadi Yesus berfirman 하나님 seperti 나라의 demikian. 일 그랬어요. Pekerjaan 우리가 붙잡아야 되죠. tentang kerajaan Tuhan. 자, Jadi 이 kita harus 많은 memegang 이론 hal ini. 가운데 렘넌트들은 세 가지를 알아야 됩니다. Jadi di dalam teori yang sangat banyak seperti ini, saudara khususnya remnant harus mengetahui tiga hal ini. Pertama, dunia 늘 kerajaan 듣고 있는 dunia. 얘기인데 이 눈을 떠야 돼요. Nomor dua, kerajaan setan. Saudara harus Satan의 membuka mata dan telinga saudara. Karena ini 하나님의 sering ditanyakan, sering dikatakan. Nomor tiga, kerajaan 세상 Tuhan. 나라는 이거밖에 모릅니다. Kalau kerajaannya dunia hanya fokus kepada apa yang mereka makan, 의식주. makan, 이거밖에 pakai dan tidur. Mereka 그렇기 hanya, 때문에 뭐 잘 먹고 잘 살아야 되겠다 이 말이죠. jadi mereka hanya fokusnya kepada itu. Jadi, 사탄의 나라는 이걸 알고 이용합니다. jadi karena mereka hanya fokusnya kepada 문제는 sandang pangan 이 dan 세계를 papan, 여러분 모르는 거 jadi 아니잖아요. setan akan 제대로 memperalatkan 모르는 itu. 거죠. 그러니까 여러분도 잘못하면 이게 따라간다. Jadi kalau saudara tidak mengetahui hal ini dengan benar, saudara akan tidak mau akan mengikuti 이걸 kerajaan 잘 알고 dunia 있는 사단은 karena saudara 활용을 membutuhkan. 하는 거지. Dan setan memperalatkan sandang pangan dan 그래서 papan yang 하나님은 이걸 saudara suka. 아시고 이걸 가지고 세계를 정복해라. Dan Tuhan Allah mengetahui semuanya itu dan pakailah itu untuk 일단 먼저 menaklukkan 해방시키는 dunia. Pertama, membebaskan kita dari hal 이 itu. 흑암 속에서 해방되어야 되니까. Jadi pertama kita harus dibebaskan dulu yang dari namanya kegelapan. 해방시켜야 이제는 하나님의 나라를 회복하는 거죠. Jadi harus bebas dulu, merdeka dulu, baru dapat memulihkan kerajaan Tuhan Allah. 렘넌트 항상 기억해야 됩니다. Jadi kalau remnant harus ingat senantiasa. 세상 나라 사람들은 어떤 상황에 걸려들었는가 하니까 Kalau orang-orang kerajaan dunia, mereka itu terjebak dalam hal apa? 여기 누구나 다 걸립니다. Semua orang akan kena, yaitu kejadian pasal 제일 3 ayat 중요한 4 sampai 거는 5. 정말 훌륭한 장로님들 중에 되려면 내 생각보다 하나님 생각이 뭘까요? 이래야 됩니다. Kalau saudara mau menjadi hamba Tuhan dan 그렇죠. anggota majelis yang benar-benar penting di mata Tuhan, saudara 목회 harus selalu 정말로 berpikir 대성하고 apa yang 맺으려면 benar-benar diinginkan 내 oleh Tuhan. 생각보다 하나님의 뜻이 뭔가를 물어야 돼요. Jadi harus bertanya apa kehendak Tuhan daripada pikiran aku. Harus bertanya kalau saudara benar-benar mau sukses dalam 만약에 pastoral 어릴 때 saudara. 렘넌트가 내 생각보다 하나님의 생각을 내가 이렇게 했다면 여러분은 렘넌트 7명처럼 돼요. Kalau seorang remnant berpikir, apa maksudnya Tuhan? Daripada pikiran aku sendiri. Kalau gitu saudara akan menjadi remnant yang sangat 사단은 잘 알고 dipakai oleh 있습니다. Tuhan. Karena setan mengetahui dengan 나 baik 중심으로 접근해 들어가면 누구든지 넘어온다는 걸 알고 있습니다. bahwa semua orang akan terjebak kalau setan itu mengganggu kita, menyerang kita melalui pikiran yang berpusat pada diriku. 그렇게 해서 내 피림으로 땅 만드는 겁니다. Dan kejadian 6 ayat 4 sampai 5 dan membuat itu menjadi 이게 세상 Nephilim. 나라입니다. Ya inilah kerajaan dunia. 그럼 성공해야지. Dan kita harus sukses. 너무 좋은 말이기 때문에 안 넘어갈 사람이 없어요. Ya memang itu kata-kata yang sangat luar biasa sehingga tidak ada orang yang tidak 이걸 딱 jatuh. 알고 사탄은 이제
활용을 하는 거죠. Dan setan mengetahui hal itu dan memperalatkan hal 그렇게 해서 itu. 삼자는 함정에 빠뜨려서 아주 틀을 만들고 Dan setan membuat kita terjebak dalam jebakannya itu dan akan membuat kerangka supaya kita itu 함정에 빠뜨려 틀을 만들어 놓고 못 dibatasi 나오죠. oleh 거기다 안에서 kerangka itu 묶어버려 올무로. dan akan membuat kita terikat oleh jerat 그래서 못 고치는 거예요. sehingga itu tidak bisa diperbaiki. 해방되지 않으면 못 고치는 거예요. Kalau belum 자, dibebaskan ya 기하급수로 itu tidak bisa 전 선진국 diperbaiki. 늘어난 정신병 왜 들었습니까? 못 고쳐. Ya mengapa orang-orang di seluruh dunia sakit jiwa, sakit mental ya karena 못 tidak bisa. 고치는 이유를 알아야 고쳐요. Ya kita harus tahu mengapa itu tidak bisa diperbaiki 그래서 baru 여기서 kita bisa 해방되는 게 memahaminya. 하나밖에 없다니까요. Jadi satu-satunya jalan untuk bebas dari hal itu hanya 정말 종교인들 기분 나쁘겠지만 하나밖에 없어. Yohanes 3 ayat 16. Kalau agama yang lain pasti mereka tersinggung. Tapi ya 하나님이 ini faktanya. 보내신 겁니다. 세상 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨어요. Jadi Tuhan Allah begitu mengasihi manusia sehingga mengirimkan anak tunggal Tuhan 여기에서 Allah. 빠져나오는 길이 없다니까. 그래서 나는 길이요 진리요 생명이니. Tidak ada jalan untuk keluar dari kerajaan setan ini. Maka dari itu Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. 이때부터 해방돼 나와서 어디로 가는 거 하니까 사도행전 3절 이 하나님 나라 일, 이 축복을 누리게 돼요. Dan mulai saat itu apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Jadi kita dapat menikmati 꼭 kerajaan Tuhan. Jadi saudara harus 앞으로 ingat. 이제 이런 내용 가지고 굉장한 일이 일어날 겁니다. Jadi hal-hal yang luar biasa akan terjadi 그래서 사단이 이제 하는 일이 berhubungan dengan hal ini. 많은 일을 해서 요걸 없애려고 하는 거죠. Jadi setan terus akan bekerja supaya menghilangkan hal-hal itu yaitu Yohanes 3, 왜 예수에게만 Yohanes 3, Yohanes 구원이 있다고 14 하느냐? dan Kisah Para Rasul 1. 이렇게 나오죠. Dengan cara mengapa kalian mengatakan 공평하지 bahwa 않다. hanya Yesus yang 모든 memiliki 종교는 keselamatan. Itu tidak adil, semua agama itu 이렇게 sama. 나오죠. Mereka akan ngomong 여기 이제 seperti 사단의 itu. 전략이. Ya itulah strategi setan. 말은 바른 말했어요. Ya memang benar apa kata mereka. 모든 종교는 이래요. Karena semua agama itu seperti ini tentang kerajaan dunia. 말로 말 정확하게 했어요. Jadi mereka ngomongnya itu memang 모든 tepat. 종교는 같다. 그렇습니다. Semua agama itu sama, memang benar. 교회 다녀도 이거 모르면 여기 있습니다. Walaupun bergereja tetapi tidak mengetahui hal ini ya sama kondisinya. Mereka itu beragama. 그래서 똑같아요. Maka dari itu persis juga. 예를 들어 보겠습니다. Contohnya, 우리 렘넌트 이걸 이해해야 돼요. kalau Remnon harus memahami soal ini. 지금 미국의 3단체 일가잖아요. Jadi kalau kita melihat 3 organisasi dari Amerika, mereka melakukan hal itu. 불교 뭘 가르칩니까? Kalau dari agama Buddha juga mengajarkan 내가 apa? 부처가 되는 거야. Aku sendiri yang menjadi Buddha. 같은 말이에요. Ya artinya sama. 똑같은 말입니다. Semua artinya 그럼 우리 sama. 기독 신자철까지도 내가 뭘 하려고 하잖아요. Orang Kristen pun, akunya yang harus melakukan sesuatu. 자, 그렇게 안 할 때는 어떤 생각이 드나면 아주 영적 상태가요. 내 걸 내놔버리면 나는 그럼 뭐지? 이런 생각이 들 정도라요. Kalau gitu sampai mereka kepikiran kalau aku memberi segalanya melakukan pelayanan untuk demi Tuhan, jadi apa yang tertinggal pada diriku? 사실상 교회도 여기에 빠져드는 거예요. Jadi sebenarnya gereja pun terjebak dalam hal ini kerajaan setan. 역사적으로 증가하자면 유대 기독교에 빠졌잖아요. Sebagai buktinya kita bisa melihat dari sejarah yaitu orang-orang Yahudi. 중세교 여기 빠졌잖아요. Sama dengan gereja-gereja 그래서 렘넌트를 알아야 진짜 abad per 렘넌트가 abad 받은 응답을 받아요. pertengahan, abad pertengahan. Jadi mereka itu jatuh dalam agama, bukannya beriman. 렘넌트 7명이 받은 응답 받습니다. Jadi coba saudara melihat jawaban yang didapatkan 한번 oleh 7 얘기하겠습니다. remnant. Saya akan sekali lagi menceritakan bahwa 사도행 16절 왜 이 세상 나라 사단의 나라 하나님을 봐서 왜 그리스도냐? jadi kisah Para Rasul 17 ayat 1 mengapa harus Kristus? 예수가 아니라니까 그리스도가 뭐냐는 거예요. Jadi sebenarnya apa itu Kristus? 그리스도 답 났을 때 그럼 그리스도 누구냐 하는 것이지 그 이름이 중요한 게 아니잖아요. Jadi ini bukan soal siapanya yang Kristus, tapi bagaimana 만약에 Kristus 하나님이 menjadi jawaban. 석가를 그리스도로 보냈다면 석가 믿어야 돼요. Kalau misalkan Tuhan 그렇죠. mengirimkan Buddha sebagai 석가를 Kristus, ya 그리스도로 kita harus 보내서 percaya 이 kepada 문제를 Buddha 해결했다고 하면 ini. 우리는 석가 믿어야 돼요. Kalau Buddha ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Kristus, ya 믿는 게 kita harus 아니고 percaya 구주로 kepada 영접해야 Buddha. Bukannya percaya-percaya saja, tapi kita harus menerima dia sebagai juru selamat. 뭐냐 이걸 렘넌트들이
이거 못 내면 큰일 납니다. 여러분 평생 신앙생활하고 나밖에 몰라. Jadi kalau saudara tidak memahami soal ini, saudara sepanjang hidup beriman tetapi hanya 공부 다 하고 다 mikirinnya 했는데 tentang 결국은 diri 이게 saudara. 심부름해. Walaupun saudara begitu belajar dan berusaha tetapi akan 증거 나왔잖아요. diperbudak oleh 일찍 이걸 세탄. 깨달아 버리면 여러분은 렘드 7명처럼 세계 정복하게 돼 있다. Kalau saudara menyadari soal hal ini, saudara akan menaklukkan dunia 왜 terlebih dahulu. 안식일입니까? Terus mengapa harus hari Sabat? Kisah para Rasul 18 ayat 4. Ini hal yang sangat penting. 왜 사도행 19장 8절에 담대히 하나님 나라 일을 설명했습니까? Kisah para Rasul 19 ayat 8, mengapa mereka memberitakan tentang kerajaan 렘넌트가 Allah dengan 정말 berani? 응답받는 기준이거든요. Karena ini adalah tolak ukur bagi remnon untuk menerima jawaban. 바울이 이걸 발견했다는 건 대단한 겁니다. 바울이 이걸 알아들은 거예요. Jadi kalau Paulus menemukan hal itu hal yang luar biasa karena Paulus menemukan hal itu. 이 자리에 없었는데 알아들었다. Dia tidak ada di tempat itu tapi dia sudah 그래서 memahami. 하나님은 바울을 쓰신 겁니다. Maka dari itu Tuhan memakainya Paulus. 나폴레옹의 영향과 바울의 영향 비교가 안 됩니다. Kalau kita melihat pengaruh dari 그렇죠? Napoleon dan dibandingkan dengan pengaruh dari 로마 Paulus tidak bisa 황제 다 dibandingkan. 합친 영향과 바울의 영향 비교가 안 돼요. Dan pengaruh Paulus itu masih tidak bisa terkalahkan 사람들은 사람 dengan 죽인 semua 것밖에 kompilasi pengaruh dari 그러나 raja-raja. 바울은 Mesir selama 많은 ini. 문화와 제도를 바꾸는 복음을 전했어요. Paulus menyampaikan Injil di mana Injil itu membawa begitu banyak 그래서 budaya 렘넌트는 속지 dan 않고 juga 언약 잡고 mengubah 잡고 누리고 기다리는 겁니다. mengubah hukum Taurat yang salah. Maka itu remnant harus 시간 memegang 되면 firman Tuhan dan harus nantang 그러니까 diri. 오늘도 기도 속에서 답을 냈어요. Dan hari ini pun terimalah 답 jawaban 안 di dalam 나면 doa. 일주일 동안 그가 기도하세요. Kalau saudara tidak mendapatkan jawaban, berdoa saja dulu selama 1 minggu. 내일 예배하는 성도님들은 주일날 예배드리다가 답을 내야 돼요. Dan kalau saudara yang beribadah pada hari Minggu harus mendapatkan jawaban. 일주일 내 기도하다가 길을 찾는 겁니다. Jadi selama 1 minggu saudara 그게 안디옥 terus 교회. berdoa dan pada hari Minggunya menemukan jalan. 그리고 Itulah gereja 미래를 Antioquia 준비하는 겁니다. dan mempersiapkan masa depan. 그게 로마서 16장입니다. Dan itulah Roma pasal 16. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 오늘 영적인 망대를 세우는 날이 되게 해주옵소서. Biarlah pada saat ini kami 오늘 dapat membangun 흑암 baptisan 근세가 rohani. 무너지는 날이 되게 해주옵소서. Biarlah hari ini semua kuasa kegelapan 전국 세계 기도하는 사람 dapat 전도자들이 dihancurkan. 오늘 중부 지역을 방문했습니다. 하나님이 역사해 주옵소서. Dan para hamba Tuhan dan juga yang berdoa melakukan penginjilan semua berkumpul di daerah 중부 Jumbu ini. 지역의 Biarlah Tuhan yang 그리스도와 memberkati 하나님의 tempat 나라 ini. 이루는 교회들이 일어나게 하옵소서. Biarlah gereja-gereja yang ada di tempat ini dapat dibangun oleh Tuhan untuk penginjilan misi. 예수 그리스도 이름으로 Dalam nama 기도하옵나이다. Yesus Kristus kami berdoa. Amin.